Perfect na to. Wala na yung sabaw. Saktong kulay na. Ayan. Then, spring onion. Sutanghon gisado. Ito tayo guys. Seafoods. Sutanghon gisado. Try natin. Pagkainit ng kawali, tirahin natin yung ating bawang. Sunod natin yung sibuyas. And then, isunod natin itong ulo ng hipon. Ayan guys, oh. Para magkalasa yung mga hipon. Then, maglagay tayo ng soy sauce. And oyster sauce. Then lakasin natin. Hinain natin. Then mikos. Ayan. Then muna tayo ng paminta. Ayan. Then hot water. Yung tubig natin, pinainit na natin ito. Ayan. Then mikos lang saglit. Hintak pa natin to para lalabas yung katas ng hipon. Maglagay lang tayo ng kunting vinegar guys para hindi madaling mapanis yung ano natin. Luto natin. Ayan, no? Ihalo natin ito guys, hipon lang at saka pusit, squid. Yung maglagay tayo ng kunting patis. Pampaalat natin, patis, kunti. Ayan. Then salt. Ating plado na siya. Ayan, no? So at this point guys, kumulo na. Ihalo natin yung pusit at saka hipon natin dito. Ayan. So parehas lang naman sila. Madaling maluto. Ayan, no? Alright. Takpan lang natin ito. Ayan, check natin. Uy! Saktong kulo na. Uwihan natin yung ating patsal at saka carrots. Ayan.
Ayos na to. Lagyan natin kunting paminta. Walang para ano. Ayan. Goods na yan. Lodi naman sa sahog tayo guys. Then takpan lang. At this point guys, cabbage in the house. Wow. Yun. Cabbage. Wow, cabbage. Saglit na lang ito. Yummy na to. Sahog pa lang yan guys ha. Sahog pa lang. Okay. Sahog pa lang ito. Yan. Solve na yung birthday natin ito. Pag may ganito tayo, solve na yung birthday natin. May pansit. Gisado na. Yan. May gisado na tayo. Okay. Pag kumulo yan, pwede na. Hintayin lang natin sa kumulo guys. Then halo natin yung ating sutanghon. May sabaw-sabaw pa ito. So sakto yan. Hihigo pa ito ng ano. Ayan, pwede na. Hihigo pa ito na sabaw yung sutanghon natin. So halo natin yung ating sutanghon. Goods na to. Yes. Para mahulog. Whoops. Puno. Puno na naman. Overload na naman yung ating recipe for tonight. Yun. Aba. Ayun. Guys. Sa may kurso natin dito guys, oh. Yun. Ba talagang luto ni Jijiwan. Yan. Sakto ba? Sabaw-sabaw pa siya. Di. Ayan. Perfect na to ngayon. Perfect. Gisado ni Jijiwan. Iyan o. Ayun. Yan. Yummy. Sakto ito. Para sa ating mga visitors in the house. Okay. Yan. Mauubusin ang sabaw nito mamaya. Yun, sahog. Dami. Ludi na naman. Okay. Para mapantay yung luto niya guys, kaya hinahalo natin talaga. Para absorb yung mga sabaw-sabaw pa kailangan. Sa pagluluto ng pansit guys, ito ang pinakamahirap na part. Yung pag mikos-mikos. Pag mikos-mikos. Ayan.
muna natin. Pahingahin muna natin. Muna natin yung goods na goods, guys. Hindi kulang ng alat. Saktong alat lang. O sa mga mahilig maalat, yun. Check natin. Yun. Parang natatakam na ko ah. Yun, ito yung perfect guys. Sakto yung ano, nalaki na yung ano. Sutang mo natin. Goods na ito. Ayan. Perfect na to. Wala na yung sabaw. Saktong kulay na. Ayan. Then, spring onion. Pampalamuti. Yan. O, diba? Goods na yan. Ito na po. Perfect yan. Yan na po yung ating gisado. Sutanghon. Gisado. Pansit gisado. Sutanghon. Yan o. Wow. Dito pala yung magandang ano ng camera. Malinaw o. Ayan guys. Kuha tayo ng picture. So, kainan na to. Wala pang bisita. May luto na akong isa. Ito lang naman guys. So, hipon. Tapos, fried chicken. Sarap. Sutanghon gisado. Yun. Thank you so much. Yan o. Kainan na to. Lamig na gid kaon eh. Yummy. Thank you.